liquor all gone. Roll up to the party, roll up to the party. Maayong buntag! Yes, we are in Bohol again for the 100th time. Wabita ko kay ba kung pila na ka times nagbalik-balik. But countless times because of my baby. And that's the reason why na ako diri ron sa Bohol kay mag-celebrate ni sa among 9th anniversary! Yes! So it's a really great day. Namin diri sa Panglao. I don't know what's the place but munta na ta sa tong baby. Be, asa ni siya dapit sa Panglao? Tawala? Okay. Ha? Okay. So namin diri sa Tawala Beach or Tawala sa Panglao, which is where my baby was born. So mo na siya ang view diri ron. Mga bato. And again, yan nasa baby dito ay ara nagtanaw, nag-review sa pictures. Why dilitay ha? Why dilitay? Karon after ani, mga on me in a few sa Panglao. Later or amot lang. Karon tang gabi mag-celebrate bear ugma. Okay, tomorrow night kay Miss Cosmo International tonight. That's why di mi maka dugay og celebrate karong gabi. So ugma na lang kay free ra kayo ang time na mo. And then where's the fish? Ana. Mira man ang kilaw. Ay ara ay fish. That's our spot. Mana siyang lugar. Taas kayo siya. Time to swim! We're going in a bit. We're going for lunch in a bit. Wait na ba ni pagkaon? So it's lunchtime already. It's 1:10 p.m. So it's past 12. Karon na kami sa Alona Beach, which is J Park Island Resort. Bago ni siya nag-update. Ano sa ala? So nag-order mig salad na shrimp, and then nag-order po ko og kawali with 2 rice, and karon na ami mocktails. So ako akay kare. Siya akong mocktails. That one. Kang baby kay shake raya. Shake watermelon. We are waiting for our order na, and padong na, hapit na. Travelin siya, bitaw ko. Na namong order. Fried chicken kawali. Or para Diyan, naman yung pinasudlo. Isa na! Wow! Wow! Nude siya, no? Top 5 na! Top 5 na! At isa!
Minghoy. Wala na sod. Wala na sa visa. Hello, good morning sa tanan. Init ang panahon. Init kaayo, but the weather is good. What we're going today is matutag Kamugaw Falls. It's 33 minutes away from where I am standing and napami sa Tagbilaran ron. Wala naman maligo kay maligo mi sa falls and then nag-rent mi og motor. It's only for 600 pesos for 24 hours. And then nakapit tayo ni og food, nag-take out mi and then nagpalit mi og water. We are on our way, nagpagasolina sa amin diri kadihot to make sure that we have all the gas that we need to go there. It's gonna be different. It's gonna be like an adventurous day. So let's go. So muna siyang outfit ay. Muna siyang outfit with the helmet on, but I'm wearing the bucket hat to save ourselves from the heat of the sun. And yeah, nag-sunscreen ako and mag-ilis ko water shoes later. Pagkanta mo sa kuan NMAX na mong girentahan and ang outfit ni baby. Let's go. So muna siya ang amuang girentahan na motor, which is NMAX, maybe no? Aerox the Aerox. And outfits ng baby, Black Rider. Charot. If nagdamog motor na ay parking fee. Karon naglakaw mi padung sa falls. 8 minutes daw siya na walk. Okay, so hapit na may maabot. Kadung na ko sa falls and slippery jud ay siya. Be mindful ang if mga nimo. It's gonna be a long walk, but 8 minutes ra. So if hilig mo maglakaw-lakaw, sisiw ra ni ninyo. Charot. I think we're almost there. Ala. Sige, be, hi. It's an adventure for us both. Karong adlaw. Gihangap lagi ko. I think I need a new hobby. Which is maglakaw-lakaw or mag-jogging. Charot. Wait. Okay, we're gonna go down here. So, murag, dako siya tika. So, offset naman ka dito. Fine. Okay, so muna siya ang hagdanan. Dako ka siya tikang, guys. And, napay suliran pa dong. So, dako dyan magtikang din yung dapita and dapat mag-careful dyan. So, if ever mga nimo, stop the phone sa, just like me, I will go ahead and stop using the phone kaya para nakakonsentrate sa pagnaog. Iwas disgrasya. So, para ma-aware mong tanan, there's going to be lots and lots of stairs and dako kay siya tikang and it's very slippery. So, if na may chinilas na dili kay madangugon, you better use it kay gamit yun siya. And we're on our way and we stop by here kay naay nilot nga view buyag small fall and hapit na may maabot yun, kapahimutang na dyan. Okay, do you see we're outside, we're connecting with nature, very mindful, very demure. Oh my God, nakita na dyan ako siya. Clearly, here is the falls. Oh my God, kanindot, buyag-buyag. Buyag. We're here.
himig lugar. Okay, so naman himig lugar. So from there, naman labang mi diri all the way here. So na may Marag Island gamay, so diyan ang ibutang amo ang butang para makaligo-ligo po niya. And makabantay niyo sa mga things. Nawa kita sa inyo kayo. What? So ikaw, okay. Maya mo spot din ito. So muna siya diha nagpadung sa mukaon sa isla-isla. Nawa na KFC na. Muna siya nag-snack siya diri ron. While we have that view from So we're done and nag-ilis kami and we're going home. On our way home, grabe ni agi atong hagdanan, grabe kaayo ka. Dagog tigang kung lisod ang padong naog, mas lisod ang padong saka. Grabe, obstacle. Masukod jud ang imuhang pagkakusgan, sabi imong batiis ug imong paa. Kita lay. Marag wala siya nagproblema og saka, oh. Seryoso kayo siya, oh. Hello. Maayong udto sa tanan. It's already 12 p.m. 12 p.m. na, no? Good po, Kaya Kuan, 20 minutes before mag-12. Okay. 20 minutes before mag-12. So, maayong udto gihapon. We are currently here in Zara's Cafe, located in Dawis, Bohol. Nindot kayo siya na lugar, kay ayahay and peaceful siya, no? Nindot siya i-date dire kay naay view and so far karon mingaw siya. But kasi pa niyo yahang atmosphere ako ingnon. Yahang ambience kay like cozy ang ambience. So if ever you're that person na ganahan magtambay og somewhere na naay view and then cozy and lami po nila mga food, I've ordered kay chocolate sandwich o ilahang special ng Zara's Cafe. Ikaw ba? Ano mag-i-order? Blueberry and raspberry ice cream and then katong Mama's Manegi, I guess. So Mama's Mirang imong Marang. Okay, so Mama's Mirang ang gi-order ni Baby og ang katong iyahang Marang dito? Dila Mirang. Mama's Mirang ang gi-order ni Baby and ice cream, di ba? Dito Miranggi. Wala ka na. Kaya ako ga, miss ka ng Mama Miranggi. Mama Miranggi. Okay, so wala siya ang view by the way. What's Nindot the kaayo. Miranggi ay? Awa ha. Wala siya ang view here. See, it's so nice. Ha? Ang Mirang kay mo siya kanang egg whites na gimix siya. Ito ba magka? Mo man usam na sa kuan sa HRM. So, mo to siya ang view. By the way, mo siya ang view sa tanan. Mo siya. Nice. Grabe siya kamingaw. Siya
little duyan here. Little ba ni? Nasa duyan here. Toys for the kids. Napod siya toys for the kids. Ipunta mo kids here. And mo ni siya ang view na inyo makita. The whole Tagbill Ranch. They're open 10 a.m. to 7 p.m. And they are open up until from 10 a.m. to 7 p.m. From 10 a.m. to 7 p.m. Wala lang open hours. And wala lang order. Alam mo. Thank Mamas you. mirang din na siya, di marang. Okay, so we have our orders now. Muna siya ang gi-order ang chocolate sandwich. And muna siya ang Zara's coffee. Muna siya ang mirang. Nag-evacuate may kadihot sa laing table para pa-picture ka. Against the light ang amo ang location dire. Against the light. Against the light ang among location dire. That's why we need to move to the other side na I needed the lighting para sa picture. So we're about to eat. So, we have returned the motorcycle that we rented. And on our way back to David's house. Hello. I'm in Alcacita, eating my snacks, my favorite snacks here in Australia. So I'm in Australia karon. Snacks ko diri. I have to run a few errands and baby is asleep kay gikam siya duty. So right now, join me as I eat my snack or my meal today. I had my coffee, the caramel latte. Ano po magpinam? Okay, we are now here in Borja Bridge, no? Borja Bridge in Dawis. We are watching the sunset just for a few minutes lang kay mamalit na kista in a few. We just want to watch the sunset. If ang Siargao na ay Afam Bridge, napod sa Dawis Bridge or Borja Bridge diri sa Bohol. You can watch the sunset. Good evening. Gabi na. It's 10:52 p.m. na. Currently on a break in watching my favorite show, ang Australian Survivor. So happy kay naipadong na Brains v Bronze 2 and Australian versus World, which is na ako ang mga favorite players sa Survivor. Can't wait sa 2025 kay duha ilang i-release next year. So excited ko. And mo na siya ko ang gitanaw karon diri. Survivor. Siya. Kung ibalik-balik, just kapila na kung ibalik-balik ang Titans versus Rebels kay it's the best season. Best season ever. And akong baby dito kay busy kay siya tanaw sa iyang favorite pod, Lavender Fields. Ano siya?
Pares lang mami, addict na sila sa lavender fields lang duha ni mami. And wala siya. Ha? Og Widow's War. So, shout out Widow's War. Bea Alonso. Shout out. And while I'm watching my favorite show, nag-eat ko og green na grapes. And surprisingly, ganahan ko. Crunchy kayo siya pagkaon. And kadugayan mo kaon kay murag na siya minty something na kadugayan mo minty mo hang mouth. Naman nagipalit kayo na sa merkado kung asa namin namalit og isda. Pa-deliver ko og coffee, which is Cafe Juan. Cafe Juan. Diba? Tapulan ng Jukem Obli. So, ara. Cafe Juan. O, diba? O, manang Cafe Juan. 150 na siya and then 22 ounce na. So, daghan yung kay kag mainom. As in. And later, kay mga ni baby, manggawas me. And I'm not known sa mukha nun. But I'll update you. But right now, watch ako. And, by the way, update sa kwarto ni baby. Tadang! Nana siya bago. Nana siya cabinet. Kukuhan siya og dakong space. But, nidat man po. Mana siya. And, ito na yung little corner. Dias na yung office. And then the bed. And, ako ang kalat. Literal na kalat, Jud. Akong kalat. Pak. So, every time na ako dire, na-adji kalat. Muna siya akong space here sa balay. Mara bitaw Jud to. Akong chika. Okay, we're on our way to McDo. Mag-drive-thru namin. Kaya gigutom ni para namin snacks dire. Okay? Here we are. Cash lang ako. Okay, look who's here. Buying his, sana siya? Shawarma fries. Naabi na akong shawarma rice. Ngit-ngit ba? We're on our way back home. We're back. So, yeah. Nanadi rin nakaset up ako sa meal. This is the fish fillet ng tawin. This is the chicken fillet. And 2 rice na siya, ha? 2 rice na siya. And 99 pesos. Na-amaze ko kay sa 99 pesos duhay mong rice. And with Coke pa dyan. Akong bibi kay nag-order siya sa may ICM dapit na mga food trucks. And yung i-order is ang shawarma fries. Kay gravy diya, bibi? Ano na gravy mo ang fries? Chicken. Okay, nag-chicken po dahil siya. So, okay. So, mga usame and continue na mag-watch sa Survivor! Ah. Nasa ko tawagan. Okay. Wala na yung button. Wala ka na ba sa ulan? Okay, singot today na. Good morning! So, it's a rainy morning. Look, it's raining. Ano tama, klaro ba ninyo? It's raining. And, naunsa din rin naligo. Oh, ulan. Ulan. Be! Morning. Supposedly, natami lakaw karon kung mag-video mo shoot, mag-picture mo sa dito sa may bridge.
But hopefully mapuno ng ulan. But anyway, nagya po tayo chance anak later. We have some visitor. Si Slash. Slash is right there. Sleeping. Okay. That's all. Hello, my uto. We are now here in Bobo. Siya kon ha. Dili siya kitawag tumukuan. But naami diri sa Bobo. Di siya resort, Bobo restaurant. O siya restaurant here beside the beach. But we found out just now na di na siya well, operating siya but they only cater events na lang. Dili sila magkuan og dine in or anything. So muna siya evacuate sa mi and mangita miglaing lugar. Okay. Tama na sa bridge yung kaninitan yun. Pero unya na lang hapon. Ang baby ay not feeling well ba na siya roon. And muna siya ang restaurant. Wala muna siya. Muna siya. Laro ko nakadungan. Okay. Actually nindot siya. That's the reason why namin diri. But since they're close karon evacuate. Mana siya. Asa man ta? Ito na, nakakabobo television. Aso bobo jud bitaw yung pangan. Oh, there. Nakakabobo kasi... Asa tabi? Asa ta? Makoy bobo. Hey, what's up? So we're here in Bohol Bee Farm. Dili may mag-lunch. And order na mi. Kuha kayang baked scallops, which is 8 to 10 pieces with rice and watermelon shake. Ooh, okay. Okay. Kalamansi. Watermelon shake. Nice. Thank you, ate. Watermelon shake and iha kay hot lemon tea kay naglay niyang lawas. But me is not, so that's why mag cold drinks ta. Ay, yung totoo na gusto. So we have been given like a complimentary snacks here. Nami bread with Shoulder my drink. nami bread and asan ni siya baby? Avocado. Bread, avocado, butter and chips. And araya hot lemon tea. Hot lemon. Awa. Ang among lugar diri ba gamay sipyat ta bitaw jud murag bungi man jud ka. So awa ang abang ubos na ako diri. Mo di ba? Tiil na ako ni malusot imong cellphone dili imong kutsara awa na goodbye na. Pero kalama na. Anyway, mo ni siya ang among food today. Watermelon shake and ang lemon and the view. Muna siya mong view. Muna siya mong view dere, which is so nice. Waiting na lang sa mong order and we're good to go. Okay, update. Nana ang iyang spare ribs. Ang grabe, kadako ang serving. Good luck, baby. Makrot na yun. But here it goes. Pa. Oh. Diba? Oh. Sa tagba kagurot anak ron. Good luck. Tip ko siya malihok oh. Grabe ka na ko yung serving. As in, grabe ka na ko yung serving. Wow. Come on. Pause. My order is here. Na akong baked scallops. Oh, mga on na jud me. Kay gutom na. And yeah, mga on ta ninyo.
Hello. So we're back here in the new, still ongoing Tagbilaran Bridge. It will connect to the pier, Tagbilaran Port. Wait out. So solo na mo ang lugar today. Mag picture of videos. See, we are alone. It's not yet, well, except for Kuya, the other one. But solo na mo. And we can take pictures. Okay, so we're going home. Marami sa mo ang picture and pag-take of videos. Naka-TikTok naman me for the 3rd time. And karon kay shout out man jud mi sa manong mambabantay diri kay ang amo ang motor kay nagbabag da isdan. Take note, if na may makita na decent na parkinganan, adto na lang jud mo pa-marking kay kundi i-shout out jud mo ni Kuya, si Kuya. I don't know where we are going, but I think we're going home. Naglain in town ng lawas ang baby, so wala kayo siya sa mood today. And ito siya, so let's go! Okay, so nakauli namin ganina and then pahuwa. Karon ako dito sa Kapihuan, which is na-take out karon diri og Spanish latte because it's going to be my shift tonight and it's my last night and uli na taugma. So it's actually my 5th time na diri na nag-order. That's how good it is. Right, waiting for boarding time. Going home. Click here. Just click here. Hindi na, mamang kami yun. Ha? Gawa ni mo. Gawa ako ulit. Saan ka doon? Ay, ang linya ni Mami sa akin. Wala na kay pamilya din eh. Ah, nga na, ito rin. Wala. Kami dahil sa bawsan din tao. Kaya kaya sa Negros, lugay kayo yung wala pa ibaw na ba? Nawag ko. Man, naman, wala naman yung anak din. Katawaan niya. Ako po yung sangina, anak na nangaon lang tanan ng pisina. Nakalaw speaker, ganyan siya. Oh, sa'yo, wow, namin po din eh.